اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كُنْتَ کچرتیت بشکن بشکی مما دا کتابنا انزلنا الیکا چی نازل کرے منگتا تا فَاسْأَلِ الَّذِينَ تَپُوسُکا دا کساننا یقرؤون الکتابا چلستوی کتاب من قبل کا مخکستانا لقد جاءك الحق تاکی سر راغلے تا حق من ربک طرف دربستانا فلا تکونن من الممترین مکی گات شکون کنام ولا تکونن او مکی گات من الذین داغ کساننا کذبوا بی آیاتنا چی تکذیب کرے پایاتنو دا اللہ کذبوا بی آیات اللہ چی تکذیب کرے پایاتنو دا اللہ فتکونا نشیبت من الخاسرین دا تاوانیانونا ان الذین یقیننا کسان حقت علیہم کلمت ربکا چه ثابت شوی دا بدی بانی وینا دا عذاب دا ربستا لا یومنون ایمان نراوڑی ولو جاتو موک چرتا راتلو کی دیتا کلو آیتن پار یو موجزہ ہر یو نشانہ حتی تردی پوری یرو العذاب العلیم چوینی عذاب دردناک فلولا نولنوا کانت قریتن یو کلی والا آمنت چیمان روڑو فنفعانو پیدا بورکڑیو دی لرا ایمانوها ایمان دی الا قوم یونسا بید قوم دی یونس علیہ السلامنا لما آمنو ہر کلا چیمان روڑ دی کشفنا لرکمونگا آنم دینا عذاب الخزی عذاب درسوائے فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کی ومتانا موسک ورگرم دی لرا الہین تر یوخ مقرر پوریم